may okasyon dyan ni Edson. Ang matuluan ani may mga Edson. Ban ka? Ban ko. Karon pa ko makaingon ba nga lami gid kini litson. Labi nagway saktong selebrasyon. Nya waning nyo damha nga maabot ra kalit sa inyong lamisa. Kaingon na lang kay nun sa ba siya? Awa litson gid siya. Mo na mga ganap guys didto mi ani sa Duyan sa Villanueva. Laag mo didto guys kung makalugar mo guys kanindot ka didto nya diring dapitan ni abot ta si Boy Banat ani guys sa mga idol nga vlogger o content creator. Mo nang ikadua na mo nga panagsapon guys nga wa damha. Medyo stopball pataning dapitan no. Kay syempre kinsa bagay magdahom idol ragud kinato na sa una makita ra nato na sa cellphone pero karon na nasa to mga. Pero kung unsa na siya kasi out sa iyang content guys layo ra gid na siya sa personal. Grabe gid na siya kambol o grabe kabutan. Medyo ulaw pag kay kung magpa-picture anin sa iya gani. Diring dapita gyabot ra siya gido dia ang pinakagwapa na mga beshi to tanawa ra. Bisag si Boy Banat to katuo nga inana di siya kagwapa. Bitaw no lain pa ato ba malipay na lang gid taguna-una ba nga atong mga idol sa una makita na nato karon nya masabay-sabay na nato karon. Nya syempre pasalamat ko dako sa Ginoo bay kay gitagaan ko nya mga inani nga klase sa tao. Mga amigo nga dili libak ang hisgutan kung magtapokay kun dili ang mga pangandoy sa usag-usa. Nya good vibes ra gid mi diri pirmi ang among naong puno gid sang isi. So mao to kutob lang sa ta diri.